Now that we are clear on how things will proceed, it is now time for us to start with the official draw. And Ya, to tentunya help tadi us kita baru out, saja let's menyaksikan welcome ya Bu our Aldi draw bagaimana conductor for mekanisme today, dari drawing yang akan kita saksikan bersama-sama. Dan apabila tadi kita melihat dari peringkat Indonesia berada di peringkat 10 dan 11, kecuali memang Indonesia saat ini ada di pot 3 dan kita akan menanti Indonesia akan berada di grup manakah? A, B, C, atau D? Dan bukan hal baru juga dari mekanisme pengundian juga, di mana China akan menjadi tim di grup atau... Jangan lupa like, subscribe, komen menurut kalian konten ini, supaya kalian mendapatkan konten terbaru. Juara bertahan, dan sisanya sama grup pot 1, 2, 3, 4 berdasarkan koefisien peringkat FIFA. And 12 are former champions who will aim to lift the trophy again, which is also quite exciting for this competition. We also have return of 3 teams who did not feature in the 2023 tournament held in Uzbekistan, and definitely they will be looking to have better achievement in this edition. Of course, I have to mention that top 4 teams will also qualify to the FIFA Under 20 World Cup 2025 karena kalau kita simak ya, Bung Aldi di pot 1, China adalah tuan rumah, Uzbekistan merupakan juara Without further ado, allow me to start the draw, and as explained during the draw mechanics, luar biasa. Irak belum pernah kebobolan di fase kualifikasi, lawan yang luar biasa. In front of me, I have sementara Jepang kita and they will be drawn into orang bilang kiblat sepak bola Asia saat ini juga in alphabetical order, and they will take siapa kira-kira keempatnya masih mungkin pemirsa number. So we start karena keempatnya masih mungkin ketemu, pasti ketemu Indonesia salah satu dari 4 tim ini. Ya, proses drawing sudah dimulai pemirsa. James, tebak James. Ini sepertinya Qatar. Best result 2014 dari pot 4 ya. Last edition they played in Uzbekistan and finished at the group stage. This is 6 consecutive appearance for Qatar, and they will have the opening match against China here in Shenzhen. Qatar takes position. Jadi memang kalau tadi kita juga menyimak ya dari drawing mekanisme yang diawali terlebih dahulu adalah dari pot 4 dulu. Baik. Qatar akan satu grup dengan China. Mungkin next ball going to group B, we have DPR Korea. Korea Utara, 3-time champions, di grup B. 1976, 2006, and the latest in 2010. DPR Korea will be ini juga tim cukup biasa, belum pernah kebobolan juga di fase grup. Ada pemainnya bernama Ri Jong-kook yang merupakan salah satu pemain pencetak gol terbanyak dengan 4 gol di fase kualifikasi. Korea Utara bukan lawan yang mudah juga. Ya, harus diwaspadai, dan juga memang secara penampilan ketika kualifikasi sangat menjanjikan apa yang ditunjukkan oleh Korea Utara. Yaman atau Thailand kali ini, Bung James? Group C, position 4, Yemen. Yemen, lawan kita di kualifikasi. In our long-standing competition. Their last appearance was in 2016. Saat berjumpa dengan Indonesia di Stadion Madia pemirsa, Indonesia U20 bermain sama kuat ya. Imbang 1-1 ketika menghadapi Yemen takes position 4 in Group C. The final ball from this spot should be Thailand, and here is the confirmation. Pastikan Thailand akan mengisi slot terakhir dari takes position 4 in Group D. They are 2 times champions back in 60s, and their last appearance was in 2018. Thailand D4. Ya, Thailand dan juga Indonesia merupakan wakil dari ASEAN di AFC We move on to pot 3 now, and we find China, dan ini waktunya untuk kita melihat Bung Aldi. Bung James, di sini kita deg-degan. Pot 4 into groups A, B, C, and D, but they will take position 3 ini Bung James berharap akan di grup apa? Which is the same number as their pot number. Grup C ya. So, grup C first ball joining Qatar in Group A. Kalau Anda, Bung Aldi? Kayaknya grup B, Bung James. Grup B. Baik, kita akan nantikan bersama-sama. Ya. Pertama, untuk grup A. Kyrgyz Republic. Kyrgyzstan. Ya. Third appearance in this competition. Second consecutive appearance after their participation in Uzbekistan in the last edition. Best result so far, group stage. Kyrgyz Republic joins Qatar in Group A and takes position 3. Ya, pencapaian terbaik dari Kyrgyzstan adalah fase grup, dan ini merupakan kesempatan kali kedua dari Kyrgyzstan ya melaju ke putaran final. Apakah ini Bung James? Apakah Indonesia Bung James? D, together with DPR Korea, we have Saudi Arabia. Saudi Arabia. Satu grup dengan Korea Utara. This is fourth consecutive appearance for Saudi Arabia. They were champions in every decade in 1986, 1992, and 2018.
3 championships under Saudi belt, and their last edition in Uzbekistan was group stage. 4th consecutive appearance. Saudi juga Saudi salah Arabia satu tim terbaik di fase kualifikasi. Menjadi juara grup D. Yes, 0 kebobolan, memuncaki top scorer lewat Tamer We have Al-Khaibari. Indonesia and Mungkin Syria ini remaining Indonesia. in this spot. Bung James Ball will go Prediksi saya to di grup C ya. Ya, apa mungkin ini benar? Indonesia. Indonesia, Bung James kembali bertemu Yaman. This is 20th appearance for Indonesia. Luar biasa tebakan They Bung were James. champion in 1961. Last edition in Ya, Uzbekistan. terhitung ya. They finished at 1961 group Indonesia stage. pernah menjadi juara Indonesia bersama dengan Burma. Myanmar kali ini namanya. The final ball from this spot should be Syria, and they will join Thailand. Here is the Jadi juara bersama karena confirmation. pada situ belum ada penalti shootout. Betul. Menjadi juara bersama after Syria. extra time, dan tentu saja grup D D3. akan ditutup dengan Suriah. Syria was also champion grup of this dengan competition in Thailand. 1994. Last edition in Sangat Uzbekistan, mendebarkan pemirsa, they mungkin Anda finished juga at the group merasakan ya. stage. Kalau This kita will be their melihat second dari potensi-potensi yang consecutive ada, Iya. Bu Aldi, di pot 1 dan juga pot 2, ini AFC tentunya memang yang Syria akan membuat kita sama-sama akan D3. tertuju ya. Betul. Dan ini mungkin kalau dari segi drama mungkin We are save the best halfway for through last. of the competition. Karena tim-tim dengan unggulan Now we atau pot continue 1 with pot diakhirkan. 8 teams Kita Betul. sekarang masuk ke pot 2, Korea Selatan, Similarly, Australia, each team will Iran, be dan drawn juga into groups A to D, Yordania. and they will take FYI position atau for 2 your in each information group. pemirsa, Korea Selatan merupakan So let's salah find satu out who will negara complete yang group cukup A, banyak ya which will mengoleksi trofi eventually be 12 joined 12 gelar by host di kelompok China usia as 20 well. tahun. Ya. Namun sejak tahun 2012 mereka masih merindukan kembali Betul. untuk mendapatkan gelar di AFC Okay, Under interesting 20. moment. Yes, interesting moment. Betul. Sangat interesting Waktu-waktu momen pokoknya. yang menarik. Australia. Australia. Strong Grup A. contender, runner-up Bersama in Kyrgyzstan 2010, dan juga 9th consecutive Qatar. appearance since joining AFC. Ya, tadi yang Last disampaikan adalah edition, strong they were contenders. quarterfinalists. Yes. Tapi masih belum ada Australia trofi. will join Belum. Group A Runner up and satu take kali di position Australia. Ada 2 tim yang belum pernah juara di grup A, yaitu Kyrgyzstan dan juga Australia. Harapannya kalau untuk ini Korea Selatan aja ya. Iya ya. Group B position 2 will be taken by Jordan. Jordania. Best result was 4th position in 2006, but they are ranked high Ya, kita because masih mungkin they ketemu Korea finished Selatan berarti. quarterfinalists Ya. in the previous edition. Atau Iran. This will be third Jordania consecutive melaju ke appearance putaran for final Jordan. dari They Piala will Asia join U20 Saudi Arabia China and 2025 DPR Korea lewat jalur in best group runner up B. pemirsa. Pencapaian terbaik Now we adalah have 4th Korea place ya, atau Republic tempat keempat and pada tahun Islamic 2006. Republic of Iran remaining in the pot. Oke, kita akan Di fase ini Bung sama-sama. James, lawan-lawan terbaik akan kita hadapi. Iran ataukah Korea Selatan? Indonesia and Yemen will be joined by Islamic Republic of Iran. Bring on Four-time Iran. champions, consecutive champions Yes, back luar in biasa. 70s. Tim yang Last edition in Uzbekistan, terkenal dengan perkembangan they usia finished as mudanya. quarterfinalists. Iran, second Dan consecutive sudah 4 kali appearance, menjadi 22nd jawara appearance di kelompok in usia total, 20 takes position dalam 2 in group ajang C. Piala Asia U20 pemirsa. Final ball should be 1973, Korea 1974, Republic, 75 dan and here is 76. the confirmation. Lagi-lagi kita mendapatkan lawan yang belum pernah kebobolan Korea Betul. Republic di fase kualifikasi. takes position 2 Dan tentu in diakhiri group akan ditutup D. dengan Korea Korea Selatan Republic atau is Korea record Republic. 12-time champions at this age Grup dengan Suriah dan level juga competition. Thailand. Last edition in Uzbekistan, they were the semi-finalists. Korea Republic joined Syria and Thailand. Ya, tersisa pot 1 Now pemirsa top 4 FCT teams, Sport. including the host, Seperti yang tentunya which Anda are sudah in the ketahui di different pot 1 ada color China, ball. Uzbekistan, as Irak agreed dan juga Jepang. At the beginning and as explained during draw mechanics, we'll first draw red color ball and put China in Group A position 1. Ya, tentu Cina akan didahului. Pasti Ya. People's Republic of Sebagai China tuan rumah. A1. ya. Di ajang Piala Asia Champions in U20. 1985, quarterfinalists in the last edition in Uzbekistan. This is 14th consecutive appearance for the Chinese team, and they're building up their national team from the youth level, and we wish their hosting of this competition will bring the good times of the Chinese football. China A1. And their opening China, match, Australia, as I dan confirmed, Qatar, will tiga be kekuatan against yang Qatar sekarang sedang on 12 February naik daun, here ditemani in dengan Shenzhen. Kyrgyzstan yang mungkin mengintip atau mencari peluang untuk lolos dari grup yang mungkin dianggap sulit. Joining Group B, Sementara itu, kita akan nanti pemirsa yang akan melengkapi grup B. Apakah Uzbekistan Irak. sebagai juara bertahan? Irak. Ya. Irak best lolos sebagai result, juara grup juga. of course,
championship Nir five Bobol times. juga, The last one in punya lini pertahanan 2000. yang bagus, lini Last depan juga edition cukup in Uzbekistan, they were finalists. mantap. Dan terakhir kali menjadi juara di Piala Asia Under 20 terjadi pada tahun 2000 pemirsa. Irak, Jordania, Saudi Arabia, dan juga Korea Utara menggenapkan grup B. Ya. Dan We memang have grup B now ini Uzbekistan sangat and panas ya, Japan Bung Aldi. remaining. Bisa disebut to be demikian, drawn in Irak Group dan C juga and D. Saudi Arabia tentu akan mengeluarkan potensi terbaiknya, sementara Korea Utara yang ciamik di fase kualifikasi tentu akan mencoba mengintip Ya. peluang untuk lolos. Jepangkah ini Siapakah lawan kita? atau Uzbekistan? Uzbekistan juara bertahan, Bung Defending James. champions. This is their first title in this age level. And Uzbekistan Seperti saya katakan di awal tadi, di fase seperti ini tidak ada lagi lawan muda. Betul. Lawan-lawan terbaik harus kita hadapi, dan kalau memang juara bertahan harus kita hadapi. Islamic Republic of Iran, Juara bertahan lah Indonesia, yang akan and kita Yemen. hadapi. So, Uzbekistan, The final ball in this pot Iran, should be Japan, Indonesia, and here is the Yemen menggunakan confirmation grup that C Japan will untuk join menyisakan group satu lagi D. Jepang. di grup D, yaitu Jepang D akan bertemu dengan Korea Selatan, Ya. Suriah, dan juga Thailand, Bung James. Akan menjadi pertemuan yang sangat menarik pemirsa tentunya untuk di grup D, di mana Jepang akan langsung berjumpa dengan Korea Selatan. Tapi kalau kita melihat di grup C, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin pastinya, Bung Aldi, walaupun harus bertemu dengan juara bertahan, begitupun juga tim dengan experience atau pengalaman yang cukup baik ya di kelompok usia 20 tahun. Ada Irak di sana. Ya. Bukan lawan-lawan asing Mr. di grup C bagi Indonesia. Kita pernah And bertemu there we dengan go, Uzbek, ladies kita and pernah gentlemen. bertemu dengan The four Yaman, groups for the AFC baru bahkan, Under-20 dan juga ada Asian Cup Iran yang China belum lama kita 2025. lawan juga. Jadi Looks like it will be lawan a yang very mungkin exciting secara tournament peringkat indeed. lebih baik So, dibandingkan let me Indonesia, now cuman secara recap permainan the draw mungkin results. kita bisa menghadapi Group lawan-lawan A, di grup C. China PR, Australia, Kyrgyz Republic, and Qatar. Group B, Iraq, Jordan, Uzbekistan Saudi Arabia, dikenal juga dengan and DPR Korea. Permainan, skema permainan yang luar Group biasa C, juga. Betul. Uzbekistan, Kita lihat di Islamic Republic of Iran, pertandingan sebelumnya Indonesia, kita menghadapi and Uzbekistan. Yemen. Dan memang dalam 10 Group tahun D, terakhir ya, Japan, Uzbekistan ini Korea cukup legit Republic, dengan Syria, pencapaian di and usia muda. Thailand. And that brings us Memang to terkenal the dengan end of the perkembangan draw. usia mudanya juga, Bung As James. the stage is now set for the AFC Under-20 Permainan yang Asian cukup Cup fisikal, China tapi sangat taktis. 2025. We are very much looking forward Pragmatis to the tapi efektif. tournament, Pragmatis tapi which efektif will itu cukup take tepat place from menggambarkan 12 permainan February dari to 1st Uzbekistan. March 2025. Dan kemudian juga And pastinya as kalau untuk always, Indonesia we wish berhadapan the dengan very Iran best tadi of yang luck seperti Anda to katakan all ya, bila memang ini participating tidak asing teams. sebetulnya Tidak bagi asing, Indonesia. To all Pun our demikian passionate fans, di saat kita akan remember berjumpa that lagi you dengan can Yemen, tune Bung into Aldi. the AFC's Tentu digital channels, Yaman akan as mencoba well as the merubah AFC Live mobile app hasil for di all the pertandingan latest saat menghadapi updates. Indonesia. Sempat kebobolan Thank di you menit to 45 everyone who plus has 1, lalu tuned in today. kembali And see you hanya next mendudukan year di menit in Shenzhen. 45 plus 7 waktu itu Yaman. Artinya mereka akan bermain lebih hati-hati, bermain lebih ofensif, tidak ingin kepleset lagi saat menghadapi Indonesia. Termasuk juga saat menghadapi Uzbekistan dan juga Iran. Ketiga tim ini akan mencoba habis-habisan menghentikan langkah dari Indonesia. Tapi kita lihat sendiri, kita punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita akan bahas nanti bagaimana kekuatan Indonesia juga. Bagaimana juga pendapat dari Coach Indra Safri saat menghadapi drawing dari ini. Betul. Kita akan lihat nanti mungkin setelah momen-momen sebentar lagi. Ya, dan kemudian juga pastinya memang kalau kita melihat dari apa yang telah ditunjukkan oleh Indonesia U20. The Under-20 Asian Cup China Kemudian dari 2025 draw grup mechanism. AFC Under-20 Cup. Ya, dan ini merupakan Entries. draw mekanisme ya. Ya. Based on the confirmation of qualified teams on September 30th, 2024, the following 16 teams will participate in the AFC Under-20 Asian Cup China 2025. Competition format. The AFC Under-20 Asian Cup China 2025 will consist of a group stage and knockout stage as follows. Group stage. 16 participating teams will be divided into 4 groups of 4 teams each, with each group to be played in a centralized league format as follows. The following match sequence shall apply for the group stage, with the number designating the position drawn in each group. Following the conclusion of the group stage, the first placed and second placed participating teams in each group, a total of 8 teams, shall qualify for the knockout stage. The knockout stage shall consist of the quarterfinals, semifinals, and final, with each round to be played in a centralized knockout format as follows. Draw principles. Seeding and pot allocation.
as the host association of the finals, China PR shall be seeded into Pot 1 as the top-seeded country. The remaining 15 participating teams are seeded into 4 pots based on the final ranking of the previous edition of the competition in 2023. The teams which did not participate in the previous edition and have not been ranked shall be allocated into Pot 4. Draw procedure. The 16 participating teams are divided into 4 pots as per the seeding and pot allocation principle. The host association, China PR, will be identified by a different colored ball from the other balls within Pot 1. The draw will be conducted in accordance with the following sequence. The draw will commence with Pot 4, followed by the order of Pot 3, Pot 2, and Pot 1 to ensure that the highest seeded teams are drawn last. Each pot will be completely emptied before moving on to the next pot. Participating teams from Pot 4 will be drawn into position 4 of each group in alphabetical order. Subsequently, participating teams from Pot 3 will be drawn into position 3 of each group in alphabetical order. The same procedures shall apply for the remaining participating teams of Pot 2. China PR, as the host association, shall be drawn first into position A1. The remaining participating teams from Pot 1 will be drawn into position 1 of each group in alphabetical order. This shall conclude the draw for the AFC Under-20 Asian Cup China 2025. Jangan lupa like, subscribe, komen menurut kalian konten ini, supaya kalian mendapatkan konten terbaru.